Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jemaah majelis ta'lim tur sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngereng peten kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk rasa syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah peten kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami ngengi ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala tersuket kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Manabi dalam perpangkian sebelumnya patan kaula sempat membahas tentang bedenah atabana kabedeunah atena orang mukmin atena orang-orang saya beriman dak kaajunan epan Allah Subhanahu wa taala kak dinto diibaratkan atabana evan dingaki jika dia kaca cermin sebisa memantulkan panponapan sebede nengi adeunna. Secara lebih lanjut kak dinto diumpamakan nalikana beten kaula sareng para panjenengan sateja muga-muga gak dinto muga-muga tergolong sebagai orang yang mukmin orang yang beriman dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala kak dinto bekal paringi perasa nalikana abe ngalakuni kamaksiatan dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala kak dinto seakan-akan nampak padana bedena noda hitam saya ningke dak kacermin kak dinto saingkana gempang kesempatan ka angkui abersee kak dinto gempang. Yang gimana bebas tak bawadeng deng sakadeng ampo sanajan abek ngalakuni kesalahan sanajan abek ngalakuni kekeliruan dek keajunan Allah ampo abek kak dinto ki abang rasa bener terus karena paritongan mon etoro agia secara nafsona abek kak dinto bener malolo abek kak dinto pangrasana lagar bener malolo ala gua won apa abek bener ala gua panika abek pakun abang rasa bener. Tapi mana bi dicerminkan sebagai panapanya mana sebagai bentuk abek kak dinto sebagai orang yang beriman dak kaajunan Allah tantona nalikana abek ngalakoni kesalahan bekal epapadeng kesalahan kak dinto sehingga napas akan timbul kesadaran kaangkui atau bedekah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun beten kula fadi nerusaki dari perpangkian sebelumnya kak dinto tentang bedena tanda-tandana kataremana tobat. Atobat beten kaula sareng para panjenengan sateja atobat dak kaajunan ipun Allah Subhanahu wa taala karena ten kula sebut matur sugan tobat kak dinto cek ngantos abe apa ngerasa. Karena mun ngantos abe apa ngerasa deng sakadeng terus-terusan tak apa ngerasa cek ngelakoni dosa. Tanda-tandana taubat abek beten kaula sareng para panjenengan sateja etarema sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala kak dinto bisa nampak bisa padang fi samaniyati asya'a dalam paling sakonikna dalam beluk macam perkara dalam beluk macam urusan kak dinto bakal padang tanda-tandana taubat beten kaula sareng para panjenengan sateja nyoon sapurana beten kaula sareng para panjenengan sateja dak kaajunaipun Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda sebeluk macam tanda kak dinto arupa aki tanda se kataremana taubat. Yang pertama iki kak dinto ayya khofa fi amri lisanihi. Yang pertama tanda-tandana taubat beten kaula sareng para panjenengan sateja itarema nalikana abek kak dinto arasa takut arasa kabeter dekkah fi amri lisanihi dalam urusan lisan-lisanna beten kaula sareng para panjenengan sateja. Pangapora-pangaporana boleh. Nalikana lun sabelunna abek kita atobat
Cangkolang lisan kak dinto colok kak dinto pas lebur aja ben saromban. Lebur aja caca se kamaksiaten. Lebur aja caca se tak aguna. Bahkan lebur aja se bisanya ke edak ke orang lain. Tapi sampun nak tobat. Pas tobat itarema. Kak dinto abe bisa lebih aja ge. Bisa lebih wanapanya mana bisa lebih ngastete terhadap caca-caca na abe. Sehingga nah di antaranya kak dinto fa yamna'uhu minal kadhibi wal ghibah. Bila ampun abe kak dinto bisa kabeter, bisa aja ge, maka tantona abe bakal bisa mencegah lisan kak dinto minal kadhibi. Pertama dari ngacaca-caca selecek. Wal ghibati ban aghibah ngacacaan coba naureng. Wa fudulil kalami ban berlebih-lebihan di dalam berkata-kata. Aca-aca khusus betul-betul. Ibi lebih lagi. Bener lah perkara saya lakoni saking ibi lebih lagi. Katipun apa kak dinto contohnya? Gimana bila cek ben riba kak dinto ampun sami-sami oni. Saya kocak fudulul kalam kak dinto berlebih-lebihan di dalam berkata-kata. Bener lah kar saya lakoni bener, saya kacaca bener. Saking penjelasannya terlalu berlebihan. Iki banyak contohnya saya setona dalam masalah kak dinto. Misalnya abakna alako dak ke luar negeri. Engkau penghasilan alako itu kodisa 10 juta sebulan nih. Cek toro engguna cek 7 juta, cek 5 juta. Lebih lagi caca. Kak angkui ke masuk ke abakna. Mon cara jeda soki ungkui. Apa sana. Jadi ampun, fudulul kalam. Engki termasuk juga aja-aja tentang abakna tibi. Tentang anak alhamdulillah masa montuk lah sudah pak oleh ringking malolo. Jeruak buktena pialana ko si numpuk ko si banyak. Cek dorong guna pialana oleh na meleh. Cek piala jual umum kan. Jadi, wala na nangalay piala orang-orang pada cakap, yongku petrongku tayo jadi ay. Cek dorong tak oneng pun apa kak dinto oleh na meleh pun apa punten. Tantona untuk mengetahui kak dinto bisa ditelusuri terhadap lembaganya. Pun apa leres nak kak disa juara panika tantona isa kolaan apa kun beda mun lakar engki bakun engki mun lakar punten engki bakun punten mun kuna masalah andik piala aduh ampun andik bisa kami ibu ampun oleh piala jadi ketika itu fudulul kalam bita lebih dalam caca pun apa boleh contohnya bita lebih caca iki banyak bener lakar perkara na ilakuni ongku saking pas ibu lebih lagi engki mun pas bareng saya ada eka caca beni fudulul kalam kak dinto kita termasuk secengadaan minal kadibi kak dinto minal kizbi apa nak dinto termasuk dari caca-caca selecek mun tobat orang kak dinto itarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala si pertama tak bakal ngalakoni kalecekeun tak ngalakoni ribah tak ngalakoni lebih caca bahkan wa yaj'aluhu masyghulan bidzikrillah tapi sabalika lisanna orang-orang se itarema tobat sareng ajunan Allah kak dinto selalu sibuk ka angkui adzikir dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Marepot abek ka angkui adzikir dak ka ajunan Allah wa tilawatil Quran ban ma banyak maos Al-Qur'an. Jadi kak dinto salah setong tandana. Tanda si kaping 2 ayya khafa fi amri batnihi. Nalikana tobat abaan batan kaula sareng para panjenengan sadaja itarema sareng ajunan Allah ayya khafa fi amri batnihi. Tantona bakal ngastete cangkolang-cangkolang dalam urusan tabuk. Urusan se masuk ke dalam tabuk kak dinto jok sampai masuk bareng-bareng se syubhat. Pon apa boleh pas sajen kapasokan perkara-perkara se haram. Se syubhat bae jok sampai masuk pon apa boleh pas se haram.
Maka tak bekal mamasok batnahu dek kata buna orang siampun tarima tak tobat illa halalan. Kajabana bareng-bareng sehalal walau qalilan. Iki sanajan cuma sakone. Dadi sanajan bodo bareng sehalal pas banyak lagi pamasok akabe ampun. Sakadera bahkan Kak Dinto Rasulullah nyuntuaki mana bibatan kaula sareng para panjenengan saja ada era niki ngantos narekana leres-leres lapar buru ada er ban ambu sebelumna kenyang mun samangken niki kabenyakan tak kuase pasera mungkin bahkan dan kaula tibe ampuna teka kita lapar ampun terong akana boleh mun tak tuke kenyang tak ambu ya dento ya dento kudu disadari sareng baabaan batan kaula tibe tantona panjenengan mik bade sebagian cukan sikatika dento sanajan abakna kita lapar ada pas tak ambu mun tak lega kenyang tinalah iba kenyang sakali mulai tak ambu ngakan boleh kan leguna iku. Jadi ketika dento ngastete dalam perkara si halal baik ngastete pun apa boleh pas perkara-perkara si haram. Sehingga ping telokna ayyakhafa fi amri basarihi kabater orang si etarima to beteka dinto bakal timbul rasa kabater bakal timbul rasa ngastete fi amri basarihi dalam urusan pangolasanna jangkolang-jangkolang dalam urusan matana jadi mata kak dinto tak pangabes ben soromban tak manteng perkara-perkara si tak ikaridoi sareng ajunan epan Allah Subhanahu wa taala baik kak dinto dari hal-hal searupa maksiat dari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat atau sama cemah kak dinto mata socah leres-leres jaga sampai pada mana cek sampai toro agi pan ponapan si teti pangaterona muni toro agi ya napa si teti pangaterona manggana ya bosa kapi ya bosa kapi dari awal sampai akhir perkara-perkara selebur terus ya bosa pas kadang pas tak paringnya seneng ngabes perkara-perkara sih lakari paring tak agi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ngabes Al-Qur'an si pas teti nah bisa maca dek Al-Qur'an liya lampot aparluan agetian dalam masalah-masalah sih mengandung unsur kamaksiat dan keajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Fi amri basarihi. Fala yanduru ilal harami. Maka kak dinto tak bakal manteng dek perkara-perkara si haram wala ilad dunya. Ben tak bakal manteng dek urusan kadunyaan bi ainir raghbati kalaben pamantengan se menimbulkan wanapanya pangatero nalikana orang parengi keunggulan dalam urusan dunia pas jangkolang pangoladan kak dinto mata kak dinto pas manteng budak remagi aja sing ngangkok andi cara jeda kak dinto kengeng saya stona kengeng saking wanapanya mana benih perkara situ saking lebih ngestetina abe nalikana tanda-tanda orang saat tobat iki ketika dinto tak bakal timbul dalam atena hal-hal urusan kadunyaan. Padahal kak dinto kengeng mun puna orang iparingi kelar mele panika tero melia orang iparingi kelar panika tero andi kengeng kak dinto si tak kengeng si andi katengkian tero andi pas tero mata ada adikna kancana tero nga andi tero ma musna adikna tatangkena tero nga andi tero ma tompas adikna dari tanah tor sama jema kak dinto si tak kengeng si kengeng berlomba-lomba di dalam kebaikan kengeng dalam urusan si kengeng baik kak dinto pakon ngastete pun apa boleh pas dalam urusan si tak kengeng ngaki benih perak perlu ngastete perlu tinggal lagi perkara-perkara si tak ikarida isarang ajunan epan Allah Subhanahu wa taala bi ainir raubati tapi sakotuna dalam urusan ngabes dek katunya kak dinto wa innama yakunu nadruhu ala wajhil ibrati sakotuna ngabesa orang-orang sampun itarima tu pete sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala nalikana manteng dek urusan dunya manteng kak dinto ala wajhil ibrati ka angkuy
kalaban pantengan kaangkui bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari bedena tunya kak dento. Katipun apa ibrahnya? Duh jak saking engko paringi andi bese 50 juta misalnya. Engko asadaqah, engko nyoba amal jariyah ke masjid. Jadi itu ada ibrah yang terkandung di dalamnya. Tuh engko nyantunana fakir miskin, engko nyantunana anak-anak yatim. Ketika niat ketika dinto biwajhil ibrah. Kengeng. Terus ya, kengeng. Benih tak kengeng. Kengeng, saking sepenting. Nilai kasokian seikatoroy abek kak dinto. Kotu sakotuna nadruhu ala wajhil ibrah. Kasokian se nalikana eka andi bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi nilai ibadah se tantona kak dinto bakal abali deka abek tibi batan kaula sareng para panjenengan sateja se tantona bakal dirasakan sareng sateja keluarga. Jadi ketika dinto dalam manteng urusan dunia. Ya pun apa boleh beda cari tanah orang zuhud. Orang zuhud kak dinto kan saya kocak lebih utama aki akhirat dalam urusan dunia. Pas polana beda orang soki pas kan wah jadi ya tak zuhud jadi ya soki. Banyak kendaraan nah. Andik sepeda motor pak empat, andik motor ada dua. Sabana lebar, sabana banyak tak zuhud jadi. Polana tak mana polana ki pakun andik urusan katunyaan. Punten bisa bayi orang kak dinto zuhud. Ceko cak zuhud kak dinto benih pas kotu miskin, kotu melas, kotu birkes, kotu akalam visi coba punten. Ceko cak zuhud kak dinto. Nalekana andik tunya tak kose ini edeti, wana panjang tak kose edeti enteng ada ke urusan akhirat. Nalekana tunya na ilang, engki tak kose deti rekonga. Ben nalekana tunya na atamba, tak kose deti perak ke. Kak dinto zuhud. Saya biasa, bahasa biasa. Alhamdulillah, syukur oleh rezeki. Alhamdulillah. Rezeki na temu hilang, ingki jok maling tur sama cuma. Ingki pabeli dek ke ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Pon apa boleh cuma harta sekaan di aba. Cek aba tibi boten kaula sareng para panjenengan sateja kak dinto sateja lakar kaagungan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Sekaping empakna engki kak dinto tanda-tandana orang sik tarima atau fatah ayyakhafa fi amri yadihi. Nalikana kabeter aba kak dinto kabeter ngastete fi amri yadihi dalam urusan tananga. Tananga kak dinto alaku pun apa aku likati pun apa kakabetere takok me pas temu alaku perkara se tak ikaridai sareng ajunan Allah takok me pas temu neguk perkara se haramaki sareng ajunan Allah takok me pas temu ngalak dek ka perkara se benik hakna kak dinto parlo kakabetere bedena tanang kak dinto tapi mun orang ampun itarima tu bakal ngastete dalam urusan panikah jadi fala yamuddaha ilal haram. Jadi tak bekal tak bekal angu jengu dek perkara-perkara si haram. Wa inna ma yamuddaha ila ma fihi ta'ah ban tanang gak dinto bekal ajengu bekal berusaha dek perkara-perkara si mendatangkan ketaatan dek ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Tanang ipa usaha, tanang ipa lako, ipa nyari rezeki. Niat dagi rizkina sebagai syarat kaangkui ala ko ibadah daka ajunan Allah maka otomatis laku naka dintujukan laku se jadi nilai ibadah tinggal teka ajak na orang urusan dunia intar kasabah ala ko padi mulai dari namen pertama sampai dulan duit terus sama cema sampai polong tak oning ka istilah na ko sitan ko dari banyak nama cema jadi kak dinto jak nase paritongan nase sedeng padeng lakar kak dinto lala kuntumnya. Saking mana biniat si tepak. Ini adagi ka angku itu disyarat da ala kong ibadah. Dak ka ajunan na Allah Subhanahu wa taala kak dinto juga bakal jadi nilai ibadah dak ka ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Jadi
jenguan natana kak dinto ajeng mudakah kataatan deka ajunan Allah. Sekaping lima nah ayya khafa fi amri qadamaihi. Kabatir jugan dalam urusan dua sokona. Sokona sida dua kak dinto kabatir jugan. Fala yamshi bihima fi maksiatillah. Jak sampai dua soko kak dinto pacelen ka angku yang maksiat dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa innama yamshi bihima fi taatillah taala. Tapi beli orang se tarima tobat kak dinto nalikana ajalen lagi dua soko kak dinto tantona bakal ajalen lagi fi taatillah taala ka angku taat dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun sekaping 6 iki kak dinto ayya khafa fi amri qalbihi. Kabatir dalam urusan atena. Orang bila ampun tarima tobat tanto kabatir terus takut-takut mi pas ate kak dinto. Mikir-mikir perkara se tak ikaridho sareng ajunan Allah. Fa yakhruju minhul adawah. Maka pas keluar, maka pas nyinglah seanyama sifat-sifat permusuhan wal baghdha dan sifat saling kebencian wa hasadul ikhwan ban atengki tantaritanna baik tantaritan secara nasabiyah atau bana taritan-taritan secara apa namanya secara kebangsaan secara kata tangkeun bakal tinggal lagi perkara-perkara kadinto wa yadkhulu fihi nasihah ban bakal kempang ka angkuy narima nasihat ibelai medas ibelai ka angkuy to ada ka ajunan Allah toro oca bila ampun atena kak dinto terbuka maka yadkhulu fihi nasihah bakal bisa masuk nasihat wasyafaqah ban sifat lemah lembut alal muslimin deka orang-orang Islam deka sesama muslim. Jadi mun beda orang tak niseran deka orang lain kak dinto mungkin bisa menjadi salah satu tanda cek tobat ki tak tarima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pun apa tak tarima cakna pun lestari ngalakoni haji cakna tapi pun lestari ngalakoni umroh bersama jemaah. Cakna bodo bulusan mun pas alako haji alako umroh pas sapo tusana satejana isapora sareng ajunan Allah. Tapi kak dinto kan ki banyak hubungan, banyak keterkaitan bisa jadi sanajan beda jaminan ketika dinto mun paski berkaitan tusana kak dinto sareng hukukul adamiyin andik kaitan tusana ben orang lain kak dinto tak bekale sapora kajabana minta saporana penta ridona jadi ketika dinto kudu penta sapora ka ada deka orang seela salai deka orang seesake guru Allah Subhanahu wa taala muka jalan ka angkunya pora dekah dosana orang-orang sekasebut. Sekaping petok ayya khafa fi amri sam'ihi. Kabatir juga orang sek tarima tobat kak dinto kabatir ngastete dalam urusan fi amri sam'ihi dalam urusan pendengarannya pamirenganna dingi-dingaki fala yasma'u illal haq maka tak bakal ngidingaki orang-orang seka dinto orang-orang sek tarima tobat tak bakal ngidingaki illal haq kajabana ngidingaki kebenaran kajabana merengaki perkara-perkara ikaridho sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sekaping belu terakhir dari belum macam kak dinto ayya khafa fi amri taatihi abak naga dinto cukan kabater abak naga dinto takok fi amri taatihi dalam urusan kataatan nada keajunan Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang apang rasa taat ada keajunan Allah apang rasa peceng dalam ibadah saking ngungguna pas bila ibadah naga dinto tidak serius dijalani maka cara penilaianna kak dinto angkep cek saking apa ada bayi ban orang ban saromban dalam ibadah mana ban saromban engki kabaterah takok tak etarema sanajan abak na apang rasa taat takok mi pas
Allah Subhanahu wa taala nangkep kak dinto sebagai orang yang taat. Timbul perasaan ketika dinto kabeter takut-takut mi pas taik lari mai badanang. Mun kabeter kengeng, se tak kengeng nyangka-nyangka dak kajunan Allah. Tuh, mun ibadana sengkok tak kira tarema. Tak oleh ketika dinto, tak tarema aku. Saya kengeng, engkile cubung masombong po, cak saya tak pola nangkok saya maca Fatihana gua. Tak kira tarema gitu. Kak dinto tak lebat. Katipun apa seleras? Engki satu je nah sami-sami ngarep dak ka ajunan Allah muka-muka pon apa si teti hajat te satu je nah. Pon apa si teti hajat te abak tibi bang sebang. Beten kau sareng para pancenengan satu je. Kak dinto epentah esok onda ka ajunan Allah muka-muka eka ridana ban muka-muka eka tarima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang si kabatir atas kataatan na kadinto kabatir to kataatan na takut tak tarima. Maka fakal fayaj'aluha khalisatan liwajhillah. Maka fakal mateti kataatan na kadinto khalisatan liwajhillah. Murni ka angkui ngaule karidaan epon Allah Subhanahu wa taala wa yajtanibur riyaah ban bakal ajawi dak ka sifat-sifat riya wan nifaqo ban ajawi sifat-sifat kemunafikan. Ketika dinto cemah belum macam tanda-tandana orang si etarema atau pada sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka beten kau sarang para panjenengan saja di dalam melakukan amal soleh, di dalam melakukan amalun muhsin. Muka-muka ajukan langkung-langkung dalam urusan atofat nyon sapora ada keajunan Allah. Muka-muka satejana bekal etarema tor eka ridho sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa was pamator. Malar muka sesakoni kak dintoh bisa tetia kemanfaatan seraja hukumatan kau latorsukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanya ona maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.